आंतर्जातीय स्तर में निजर ख्याति लाभ कर राज्यर सर्वबृहत चिड़ियाखाना भाव परिचित नंदनकानन प्राणी उद्यान शुक्रवार तार 64तम प्रतिष्ठा दिवस पालन करिछि। प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य डिसेम्बर 29 तारिख आज दिन में नंदनकानन तार प्रतिष्ठा दिवस पालन करिछि। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଜଙ୍ଗଲ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ପିସିସିଏଫ୍ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ପିସିସିଏଫ୍ ଦେବୀଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶର ନ୍ୟୁସାୱେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ୱାଲାବି ଖୁଆଡ କୁ ଅତିଥିମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ କାଶୁଆରୀ ଓ ଓଟପକ୍ଷୀ ଖୁଆଡ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଂହଛୁଆ, ବାଘଛୁଆ ଏବଂ ହାତୀଛୁଆମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ବାଘୁଣୀ ଅଙ୍କିତର 4 ଛୁଆଙ୍କ ନାମ ସୁଶ୍ରୀ, ତୃପ୍ତି, ଜୟଶ୍ରୀ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡିରା ବାଘଛୁଆର ନାମ ଅମିତ ରଖାଯାଇଛି। ବାଘୁଣୀ ରୂପାର 2 ଛୁଆଙ୍କ ନାମ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆର ନାମ ଶିବା ରଖିଥିବା ବେଳେ ମାଇ ଛୁଆର ନାମ ଅମୃତା ରଖାଯାଇଛି। ସିଂହ ବିଜିଲର 4 ଛୁଆଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରିମା, ଅନାମିକା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆର ନାମ ଯୁବରାଜ ରଖିଥିଲେ। ସିଂହ ରେୱାର 2 ଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆର ନାମ ଶିଭମ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମାଇ ଛୁଆର ନାମ ମାୟା। ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଥିବା 2 ହାତୀ ଛୁଆଙ୍କର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣକର ନାମ ଅଭି ଓ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବାର୍ଷିକ ପୁସ୍ତିକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦନକାନନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମନିଟୋରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆପ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟକୁ ଅତିଥି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଥିବା କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ସହ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ, ନନ୍ଦନକାନନର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। प्रतिष्ठा दिवस अवसर रे आज भाई समस्त अभिनंदन ज्ञापन नंदन कानन को विश्व स्तरीय करने आज जो कार्यक्रम आम प्रकृति प्रेमी मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक दिग्दर्शन विशेष भाव में सहायक होउची जे कहते जे नंदन कानन को विश्व स्तरीय कर और से अर्थर जहाँ आवश्यक से अर्थ जोगे देवा दायित्व मोर रही तेणु तांकर दिग्दर्शन में कार्यक्रम चली पर्यायक्रमे आम यही नंदन कानन परिसीमा को वृद्धि करूँ। किछि दिन तले किछि मास तले आमे 1500 एकड़ जगह दारू ठेंगठू आनी या संगे नंदन कानन सहित चूड़ंगड़ को आनी आपण चूड़ंगड़ आनी या संगे आमे सामिल करिछे एवं तार मध्य उन्नतीकरण करा जिवो जहाँ किछि समस्या रही ताकू ए भितरे माननीय विधायक सहित आलोचना करी आमे समस्या समाधान करिवो एवं ये सारा विश्व रे एभली कार्यक्रम आम नबू सारा विश्व रे ये 1 नंबर किभली भाव में रहिबो नंदन कानन सेति प्रति समस्त प्रकार कार्यक्रम निया होछि। सर आगोटे भिन्न प्रसंग आज मुख्यमंत्री लॉन्च कले नवीन कार्ड हेल्थ कार्ड आगुर थिला बिजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड एबे आसला नवीन कार्ड 1 कोटी 10 लाख परिवार उपकृत होबे ओडिसा रे इलेक्शन को देखि कि नवीन नारेंती ना इट इज थर्ड फेज फर्स्ट फेज रे समस्त जनसाधारण को मागणा रे चिकित्सा मागणारे औषध मागणारे परीक्षा समस्त प्रकार कराई 5 फेज। सेकेंड फेज रे बिजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड माध्यम से आर्थिक सहायता जो दिखाई 5 लाख 10 लाख सेटा केवल जो मैंने कार्ड पाई रेशन कार्ड से दिखाई किंतु आज ग्रामांचल इट इज ओपन फॉर ऑल जे समस्त को ये सुविधा सुजोग सर मध्यवित्त परिवार भी नहीं पारे सुविधा यस बिजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रो ये होची तृतीय पर्याय इट इज फॉर ऑल
जो मैंने ये प्रत्येक लोक ये पाइबे केवल जो मैंने इनकम टैक्स पे कि सरकारी चाकरिया को छाड़देले केवल कि अंगनवाड़ी वर्कर आशा कर्मी ठू आरंभ कर आउटसोर्सिंग जो पिला मैंने अच्छे यार उपकार विनियोग कर विरोधी कहते सब नवीन ना नवीन कार्ड कहीं शुणु विजु विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रही हूँ थर्ड फेज एवं ये समस्त विनियोग कराए यार शुणु आपणकर ओडिशा 2036 मसीहा सुधा गोटे परिवर्तन है गोटे नूतन ओडिशा कार्यक्रम जहाँ प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक दिग्दर्शन एवं जो स्वप्न देखते साकार करने ये जो सब कार्यक्रम कराऊे ये नवीन ओडिशा गठन कार्यक्रम नवीन कार्ड माने नुहे नवीन पट्टनायक कार्ड बोली कहना नवीन कार्ड नूतन ओडिशा नंदनकानन निर्देशक मनोज भी नायर वार्षिक विवरणी पाठ करथिबा बेले उपनिर्देशक धन्यवाद प्रदान करथिले। यापर राज्य उद्भिद उद्यान ठारे बाउंस घर बगीचा उद्घाटन करने सहित मयूरभंजर शिमिलीपाल अभयारण्य पेट्रोलिंग करने 16टी उन्नत मानर लाइट सर्वे गाड़ी को मंत्री पक्का देखाई उद्घाटन कर शिमिलीपाल अभिमुखे छाड़िथिले। बारंगुर जितेंद्र सासमल को रिपोर्ट ज्योतिप्रभा न्यूज।